नाशुक्रा इंसान। बहुत सारी चीज़ें तबीयत पर बोझ डालती हैं और तसलसल के साथ डालती रहती। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो खुदा की तरफ से होती हैं और जो हमारी तबीयतों के ऊपर बोझ डालती हैं, इनमें तसलसल का रंग आ जाता है और वो बहुत दूर तक, देर तक फैल जाती है। हम उसे अल्लाह की मसलहत कहकर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं और इसके सिवा चारा भी नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ कर चुकने के बाद भी तसल्ली नहीं होती इंसान की और वो ज्यादा जानना चाहता है। ऐसा क्यों हुआ और क्यों होता रहता है? इसके बारे में मगरिब के लोगों ने बहुत कुछ लिखा और विलायत का अदब इस मौजू से माला माल है कि ऐसा क्यों हुआ। एक आदमी घर से निकला हजामत बनवाने के लिए और वो अभी सैलून में दाखिल नहीं हो सका कि एक अंधी गोली उसको आकर लगी। एक औरत जो बस स्टॉप पर खड़ी अपनी सहेली से बातें कर रही थी और उसकी सहेली को किसी बंदे ने निशाना बनाया हुआ था। सहेली तो चली गई, निशाना वो मासूम औरत बन गई जिसने रोककर उसे पूछा था कि तुम्हारे बेटे का क्या हाल है और तुम कहाँ हो, ऐसा क्यों होता है? थॉमकिन ये कहता है कि एक गालीचे को आप देखो, उसके ऊपर एक फूल बना हुआ होता है और बड़ा खूबसूरत फूल होता है जो अपने इतने महंगे भाव उसको खरीद कर लाते हैं। लेकिन अगर आप उस गालीचे को उठाकर देखें तो वो कुछ लंबे धागे, कुछ छोटे धागे, बेहुदा किस्म के धागे ऐसे होते हैं। इन पर निगाह डालने को दिल नहीं करता। लेकिन होता ऐसा ही है कि फूल बनने के लिए कुछ ऐसे अमल की जरूरत है जो कि आपको गालीचे के लिए दरकार है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान बेचारा क्या करे? अपने आप को तसल्ली देने के लिए वो ऐसी बातें करता है, लेकिन उसकी तसल्ली हो नहीं सकती। मगरिब ने इस पर बहुत कुछ लिखा और वो कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका कोई फैसला, कोई तुक नहीं बनता। ऐसा क्यों? लेकिन होता रहता है। वो जो अलीम मुतलिक है, जो मालिक है सबका, अपनी मर्जी से जो चाहता है करता है। उसकी मर्जी में कोई राज होता है तो फिर हम पूछते हैं कि इसमें क्या राज है? कुछ हम भी तो दानिश रखते हैं, अकल रखते हैं। हमारे बापे कहते हैं अगर कोई 4-5 साल का बच्चा इत्तेफाक से किसी अस्पताल के किसी ऑपरेशन थिएटर में चला जाए और दरवाजा खुला हुआ हो और सर्जन काम कर रहे हो एक बंदे के ऊपर, उनके हाथ में छुरियां, नश्तर और उनके मुंह पर रबड़ के चढ़ाए हुए मास्क वगैरह, तो वो चीखें मारता हुआ बाहर निकलेगा और कहेगा कि जुल्म हो रहा है, अच्छे भले आदमी का पेट काट रहे हैं छुरियों के साथ, लोगों जाओ इसको बचाओ। तो कुछ ऐसा ही हाल इंसान का है। चूंटि जैसे एक समंदर को नहीं समझ सकती, इंसान अल्लाह के राज, अफ़आल और उसके काम और कानून को नहीं जान सकता। खुशकिस्मती ये है कि उसने हमें अहकाम दिए हैं, बहुत बड़ी खुशकिस्मती। अब इंसान का मसला ये है कि वो तो कहता है मैं तो इस दुनिया में आ गया अपनी मर्जी के खिलाफ, हुक्म दिया कि तुम चलो, हमने कहा ठीक है। यहाँ आकर ऐसे घर में पैदा हो गया जो गरीब सा था। मैं अमीर घराने में पैदा होना चाहता था, मेरी आरज़ू थी कि फर्स्ट क्लास मोटरें हो, लेकिन जहाँ हुक्म हुआ वहाँ आ गया। और मैं जुमेरात को पैदा होना चाहता था, हफ्ते को पैदा हो गया। तारीख मुझे ये पसंद नहीं थी, लेकिन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जब ये बरसा कूजे में बन गया तो कूजागर से दस्त बदस्त पूछा कि ए कूजागर, इसमें टालना क्या है? मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं तो बन के यहाँ आया हूँ। तो फिर उसकी मेहरबानी है, उसका करम है कि उसने फरमाया कि मैंने इंसान को नबी के जरिए सब कुछ जान चुकने, समझ लेने के लिए एक प्रोग्राम, एक फ्रेमवर्क दे दिया। तो कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको हम बहुत करीब से जाकर देखते हैं। मैं उनको बड़े शौक से देखता हूँ और मैं उनको बाबे कहता हूँ कि अल्लाह के दिए हुए काम को इस खुशदिली के साथ और इस मोहब्बत के साथ वो मानते हैं, मानते चले जाते हैं। कोताही होती है फिर उठकर मानना शुरू कर देते। इन मानने वाले लोगों की जो तस्लीम कर लेते हैं इस बात को कि जो हमें फ्रेमवर्क तय किया गया है वो सही है, मुनासिब है और इसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन इसके साथ इंसानी कमजोरी है, गिरने वाला जो मुकाम आता है तो वो भी साथ साथ चलता है। उस वक्त आदमी ये जरूर सोचता है कि ये मेरे साथ
میرے دوستوں کے ساتھ، میرے عزیزوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس میں عزیزان گرامی زیادہ کوتاہی اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا بے صبرا اور ناشکرا ہے۔ اس کی ایک خاصیت ہے کہ چھوٹے سے دھبے کو پھیلا کر نہ صرف اپنی زندگی پر، نہ صرف اپنے علاقے پر، بلکہ ساری دنیا پر محیط کر لیتا ہے اور خود اس کے دائرے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو مصائب اور مشکلات اتنی ہی شدید ہوتی ہیں جتنا کہ آپ نے ان کو بنا دیا ہوتا ہے، اور وہ آپ کی ساری زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہے، ساری زندگی نہیں ہوتی۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کی ساری میری زندگی ہے، اور وہ برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ مجھے یاد آیا آپ سے بات کرتے ہوئے، ایک منگ بادشاہ کے عہد میں ایک غریب آدمی تھا، گاؤں کا رہنے والا، بہت ہی غریب، لیکن تھا وہ صوفی آدمی، روحانیت سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ تو اس غریب کے پاس ایک خوبصورت گھوڑا تھا، اعلیٰ درجے کا گھوڑا۔ دنیا اسے دیکھنے کے لیے آتی، اس نے بڑے پیار کے ساتھ اپنے چھوٹا سا استبل بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو۔ اس کا عشق اور کچھ نہیں تھا، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ایک گھوڑا ہی تھا اس کے پاس۔ بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ ایک گھوڑا اس کے پاس ہے جو بہت اعلیٰ درجے کا ہے، تو یہ حاصل کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے اپنے حواریوں کے ساتھ، امیروں وزیروں کے ساتھ اس کے پاس آیا، کہنے لگا، یہ فقیر مانگ کیا مانگتا ہے اس گھوڑے کے بدلے؟ اس نے کہا، حضور یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ شوق سے رکھا ہوا ہے، یہ بیچا نہیں جا سکتا، یہ تو بیچنے والی چیز ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، ہم تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اس نے کہا، نہیں جی، پر میں بیچنا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے کہا، پھر غور کر، ہم تجھے ایک پرگنہ، ایک ریاست دیں گے، اس کے بدلے تو ہمیں یہ گھوڑا دے دے۔ وہ نہیں مانا، ضدی آدمی تھا۔ سودا چپتے چپتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ بادشاہ نے کہا، آدھی سلطنت لے لے، گھوڑا مجھے دے دے۔ اس نے کہا، جناب عالی، میں نے بتایا کہ اس کا کوئی مول نہیں، یہ بکنے والی چیز نہیں۔ تو اس نے کہا، اچھا تیری مرضی۔ جب بادشاہ چلا گیا تو گاؤں کے لوگوں نے کہا، کتنا نالائق، بے وقوف اور کتنا جاہل ہے کہ بادشاہ وقت تیرے پاس آیا اور اس نے آدھی سلطنت آفر کی۔ تو لیتا تو ہمارے بھی مزے تھے، سارے گاؤں کے مزے ہوتے، تو نے کتنی بڑی حماقت۔ تو اس نے وہ بڑا عجیب آدمی تھا، اس نے کہا کہ میرا گھوڑا اس نے مول لگایا، میں نے نہیں دیا، اس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی کی کیا بات؟ یہ تو میری زندگی ہے، یہ میرا گھوڑا ہے، خوش نصیبی تم کدھر سے نکال رہے ہو؟ میں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا، تو ضدی آدمی ہے، خیر، یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ تھوڑے عرصے بعد کیا ہوا کہ صبح اٹھا چارہ ڈالنے کے لیے تو دیکھا کہ استبل میں وہ گھوڑا ہی نہیں تھا، استبل خالی۔ گاؤں کے لوگ پھر آ گئے، روتے پیٹتے، کہنے لگے، ہمارے گاؤں کا حسن تباہ ہو گیا، تجھ سے کہا تھا نا بادشاہ وقت کے ساتھ زور آزمائی نہیں کرتے، اب تیرا گھوڑا بھی تیرے پاس نہیں رہا۔ اس نے کہا، میں کہاں سے تباہ ہو گیا، کہاں سے برباد ہو گیا؟ ایک گھوڑا تھا، چھوٹی سی چیز تھی، میری زندگی تو بہت بڑی ہے، اس کا ایک حصہ تھا، اب اس حصے کو تم میری پوری زندگی پر کیوں کھلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، تو بے وقوف آدمی ہے۔ وہ چلے گئے۔ کوئی مہینہ 11 دن کے بعد اس کا گھوڑا ہنہناتا ہوا واپس آ گیا، اور اس کے ساتھ 11 نئے جنگلی گھوڑے تھے۔ وہ کہیں جنگل میں تھا، اور جنگل میں وہ کے ساتھ وہ دوسرے گھوڑے بھی اس کے ساتھ دوستی بن گئے، اور وہ 11 گھوڑے نئے اعلیٰ درجے کے کو لے کر ساتھ واپس آ گیا۔ جب اس نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا، انہوں نے رسے ڈال کے سب کو کھڑا کر دیا، گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا، تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرا گھوڑا کھو گیا تھا اور دیکھ تجھے ایک کمال کی چیز لا کر دی۔ اس نے کہا، میری خوش نصیبی کہاں ہے؟ گھوڑا تھا، چلا گیا، واپس آ گیا، تو میری زندگی کچھ اور ہے، اور تم ایک واقعہ پکڑ لیتے۔ اتنے نالائق لوگ، سمجھتے نہیں۔ اب وہ جو گھوڑے جنگلی آئے تھے ان کو سدھانا بڑا مشکل کام تھا۔ تو اس آدمی کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا، جی جان سے عزیز۔ تو اس نے کہا کہ میں سدھاؤں گا ان کو۔ تو اس نے ایک کو رسا پھینک کر پکڑ کے اس کے منہ میں لگام دے کر اوپر چڑھ گیا، چڑھ کے سب سے صحت مند جنگلی موز اور گھوڑے کو سدھانے کی کوشش۔ اب بگایا، جنگل میں چکر لگایا، پھر دوسرے دن پھر اس پہ چڑھا تو گھوڑے سے گر گیا، اور اس کی یہ ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور زمین پر وہ تڑپنے لگا۔ گاؤں کے لوگ روتے پڑتے آئے،
तेरी बदकिस्मती, तेरा एक ही बेटा था, तू तो मारा गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, अब ये तेरे किसी काम का नहीं रहा। उसने कहा, भाई इसमें मेरी बदकिस्मती कहाँ से आ गई? ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, एक बेटा है, बेटे की रान की हड्डी टूट गई, मुश्किल आई है, तो ठीक है, तुम मुझे सारे के सारे क्यों कह देते हो कि तू बर्बाद हो गया? ताओ एक मजहब है, पैरोकार बड़े वहदानियत के कायल होते हैं, वननेस के मानने। तो ये जो टोटे आते हैं ना, उनको नहीं मानते, वो पूरी जिंदगी मानते हैं। अब वो बदनसीब बाप और बेटा और उनके 12 घोड़े रह गए। थोड़े दिनों के बाद बादशाह की करीबी मुल्क से जंग लग गई, घमसान का रन पड़ा। जंग तूल इख्तियार कर गई तो बादशाह ने जबरी भर्ती की जो थी वो कोशिश शुरू की। उसने डंका बजा दिया गांव गांव कि जो नौजवान बच्चे थे उनको जबरदस्ती जबरी भर्ती के लिए वो गांव में आ गए। जितने खूबसूरत तगड़े मजबूत बच्चे थे उनको कान से पकड़ के जंग के लिए ले गए। अब उसके बेटे की तो टांग टूटी थी, वो तो किसी काम का नहीं, वो उसे छोड़ के चले गए। गांव के लोग उसके पास आकर कहने लगे, यार हमारे तो प्यारे बेटे थे, सबको आंक कर ले गए, तू बहुत अच्छा रहा, खुशकिस्मत है। उसने कहा, यार तुम बंदे ही इस काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ रह जाए। ये गांव ही नालायक लोगों का है जो एक जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी जिंदगी पर फैलाकर उसका नतीजा निकाल देते हैं। तो मैं माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा और मेरी तुम्हारी जुदाई। चुनाचा वो अपना घोड़ा और बेटा लेकर किसी और गांव चला गया। उसका ये फलसफा चीनी फलसफा है कि दायरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाकर जिंदगी को समझने और जांचने के लिए एक फुट्टा लेकर उसका दायरा कार तय करने के लिए कभी मत जाइए। आपकी जिंदगी में अगर कोई बुरा वाकया हुआ है, कोई एक धब्बा आया है, तो वो सारी की सारी आपकी जिंदगी पर मुहीत हो गया। लेकिन इंसान का ये खासा है कि जब जरा सी तकलीफ पड़ती है तो वो चीखता चिल्लाता, जब जरा सी खुशी का लम्हा आता है तो वो उसको भी फैला लेता है कि मैं सारे का सारा खुश। हालांकि उसमें खामियां, कमजोरियां, कोताहियां बदस्तूर मौजूद होती हैं, बावजूद इसके कि खुशी का लम्हा आ गया। तो जब मुश्किलात और मुसीबतें आती हैं, अगर आप उनको गौर से देखें कि उनका एक हिस्सा, बिल्कुल छोटा सा फ्रैक्शन आपकी जिंदगी पर असर अंदाज होता है, लेकिन हमने वो दब्बा फैलाकर इतना वसी तर कर लिया होता है कि फिर वो हमारे इख्तियार में नहीं रहता, और वो फिर फैला हुआ धब्बा हमारा हुक्मरान बन जाता है और जहां जहां चाहता है हमको उठाए फिरता है। अगर अल्लाह की ज़ात और उसके अफ़ाल को जानने की आरज़ू है तो फिर उसके अहकाम के अंदर दाखिल होना पड़ेगा और इस फ्रीक्वेंसी को हासिल करना पड़ेगा, जिस फ्रीक्वेंसी को पकड़कर अच्छी तरह से इख्तियार करके हम इन अफ़ाल को समझ सकते हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ। अल्लाह हाफ़िज़।